رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم عليكم يقدون صبر له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسين وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكيبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج كدنسو سلام عليك وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد بل مرجو كدونسو افمو لمبو نواتيني كنفني واتي kaba radio kodonso FM fensro olufe dago karafe be tagnissen waraba jibrila kulubali kuma galma balmake murbo sila wali bulo blomba kono marjalo alflana bafo barakula sifa sukrama muhammadu jabi wasabna nasra o yusufu muhammadu sibi anga folibi aye afancini bana odongo janajaw yare kera kunu na do ke togorbañe alaka hinana alaka ya fama ko don soni accanyo na baranyo be ka do be yusuf sibiye ambe do dungaye o ko fe minye kuna foni jensali siraka o ye bakari kulwali gabon ka fara fodi kuma ture e franci nala suna bi kuna fonu da sara fe mino masoni amino nyenyini ko wala wala to don kana insha Allah. Alaikum yokudun sobara lahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknisen warabahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum zurna likebahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yorajo kudun so salamu alayka wa alaikum salam. Awabiye alamsai kalo minamba lango arabiu sani ale tile mugan woro malika jate oye biye arabiu sani tile mugan woro malika jate oye biye o décembre kalo ni do ko 12e mois o biyo o tile fly san 2021 anga bi ale kunafunu kono o min yara yi premier ministre o ani ministre do ku sigira kerengana ko ka solution nyini kerengana loy kartini na koy gelaya minum bala kuna funu dem na soma tumuto bi alamsa dunya ko mawbina bokko kaddu suma kasajira bamanti wale keba min no to ka ke tumuto ani basigi balya min be ani kay se ka usiba o dugudo nyara ko kodo nyona ko lubina bokko kaddu suma kasa ko jiro la kuna funu o dem na si oma o mi ye bagari to la blale o kuno chamon kon mi ka fo rezoka o ka fo ministre min fla justice kuna alede wonu nya amene watila o nana na bla amene ne o kuma fo ko war do yera nona o menana na bla ni na o ko ka fo o kuma na jeyer ni sira minu nye o kulu ko mo luka bara do fona ko o yira population mi se ka afamu tugumi kuna fono udabna se o la halayoma o ko fesa kibanyame o anga la sigide min be ibrahim kome o kerengere na nyonye ba min gera ko sayna o jabi kunda nengo nguka nyonya make fuyi har so mo se ka nyebo folo awa ko resultat minu sorola o kuma bado o ay nyefoli ko la kuno fonu udabna se o la halayoma o ko fesa o miye alpha konde kulu ku ya blakata furumso kaso akuma mende la ko ya kolose aka kene bien mais ko aka parti koromo kuku bita bwala kulu kama songulu kume kaku ya java amaso ku reswa ko kuna fono udabna so la halama la jine fana o ka president ngoro dadisi kamara ni mi koronye ko lu kwani ko kume ko falala o ku ye jen soro sa o se kana jamana kono kada ka jamana yu betai o mamadi aisra duma kuna fono udabna so ma Burkina Faso o ko lu mo bi deme telmana sini fe akaso kanu deme terroriste kelalila kuna fono udabna se oma o ko fe mi Burkina président o kwa ye gendarme cha mambo placer la gendarme nyemo kuna fono udabna se oma
o ni yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres k'a kɔni ye ci Sudankaw ma hali bi manifestation ma nɔgɔya ye ko ka taasira minnu kunnafoniw da bɛna s'o ma ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni yɛrɛ bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'u walawala todunkan na inshallah. Ambadenw ni Yesu sɔli donnen dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw ni aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u cogo farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi, Amérique, Gabon, Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Angola, Togo, Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ coyi aw maa minnu de bɛ yen ko aw jaabi to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i nikun dɛsɛlen n'o ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sumabatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma d'aw ma fɛn min ye di ye a dilancogo caman bɛ u bolo di ni azal nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ ni situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ ka nuguya waati kɔlɔlɔ foyi lasi ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. Danaya Voyage, foli ani tanuni o tɛmɛnen kɔ min ni a y'o kɛ ka ɲɛsin a ka clients ma san 2 baara jɔ tɛmɛnen kɔfɛ. Danaya Voyage ni a baarakɛɲɔgɔnw ko u nisɔndiyalen bɛ a dakiliya bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko danaya kura min ni o sabatira olu ni Saudiya faamaw ani a ko ɲɛnabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna k'a dɔn k'a fɔ taa ni ka segin wɛrɛw bolo da ni Ala sɔnna ma aw ka umura o baaraw sabatili kama Saudiyakaw fɛ yen nɔ. O taa ni ka segin kunfɔlɔ o bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma san 2021 o novembre kalo tile 23 ani san 2021 o décembre kalo tile 20 ani tile 3 danaya voyage ko ka aw hakili jigi visa o soroli o bi ka dɔ k'a fɔ sabati ni aw ka coronavirus o vaccination o carnet o yirali ye min fana be ni a dati ma tɛmɛ n'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini k'aw bɛ se ka weleli kɛ 20 22 24 25 76 26 26 26 76 28 28 28 danaya voyage taa ni ka segi ko ɲuman ani imura latigɛ ko ɲuman ko Ala k'o nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Amin 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 Ala k'o nɔgɔya Ala k'a nɔgɔya Ala k'a nɔgɔya an bɛ foli di kati jasura taba bɛɛ ma an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ an bɛ lamɛriki toujours an bɛ foli di Aïsse Damba ma ale ka village ye Gogi Fatumata Jawara an bɛ foli d'a ma ka dugu ye Bululi Fuseni Sisoko an bɛ foli d'a ma ale fana bɛ Amerika ka dugu ye Gogi Tata Damba an b'a fɔ Amerika ka dugu ye Gogi Abubakari Sisoko ninnu bɛɛ bɛ Ameriki jamana kan a fana ka dugu ye Gogi o bɛɛ bɛ Kayimara la Jibril Sisoko an b'a fɔ Amerika fana ka dugu ye Gogi Asa Damba an b'a fɔ Amerika ka dugu ye Bagininda an bɛ foli di Salimata Ture a fana bɛ Ameriki a fana ka dugu ye Bagininda Kumba Damba an b'a fɔ Amerika ka dugu ye Gogi ka taa se Mabintu Damba a fana ka dugu ye Gogi ninnu bɛɛ bɛ l'Amérique jamana ka dala kanu ta an b'a fɔ ale Kayi Kasoka ye an b'a fɔ Amérique jamana ka ani a ka denbaya bɛɛ k'a ka famille fɔ Kaya ka maliyɛnden bɛɛ fɔ diaspora la ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ ka ɲini Ala fɛ Ala ka anu bɛɛ sara hɛrɛ la ale bɛ ka dugawu kɛ jamana ye Ala k'a kɔlɔsuma Ala ka hakilisigiw nati a kɔnɔ ani basigiw maliyɛndenw ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kanfɔ Ala ka o baaraw nɔgɔya jamana ɲɛmaaw ka dugawu kɛ jamana in ta fanga k'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ k'a bila tilennenya laadiriya sira kan Ala k'o nɔgɔya an ka kunnafoni kɔnɔ min ye ministre de la justice ko nin waati in na kuma caman kɔni bɔlen don
surtout ko kiri bɔra ko Bakari Togola ka da ka ko min filɛ ministre de la justice la n'o ye Mamadu Kasuke ale de tun ye pôle économique ɲɛmɔgɔ ye a waati ale tun y'a minɛ Bakari minɛnen fana o tun ye dantigɛliw kɛ wari minnu kun tununa minnu kun ma ye fɔlɔ o kumana k'a minɛ kun y'o ye mais ko bilali nana kɛ a bɛna fɔ maaw ko ninnu fana ye kunnafoni na hali n'a sɔrɔ ale tɛ juge ye ale y'u bɛɛ ka ɲɛmaa de o mana ko mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka a fɔra maa min ye miliyari 9 walima min bɛ suruɲɛw la k'a fɔ o dunna o ka bila ko jabajɛ la ɲɛfɔli ma kɛ maliyɛnw ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko maaw kɔni ma se k'a faamu o mana conférence de presse ka ɲini u k'a fɔ a kun nɔ minɛna ni nin ye a jabajɛra ni nin sira ye ka da ko olu yɛrɛ k'u ka baara don o maa da tɛ don a la mais komi olu fana bɛ maliyɛnw de kunna olu de kun y'a fɔ fɔlɔ ko wariw tununa wariw tununa o y'o ɲɛfɔ n'a ma ɲɛna a bilala a jabajɛra maliyɛn fanba tila bɛɛ an t'a sisini wayi don u ka bɔ bamanankan la a nɔ kun minɛna min minɛ an y'o sɛgɛsɛgɛ o taara kɛ nin ye an y'o sɛgɛsɛgɛ o taara kɛ nin ye conférence de presse ka kɛ sinon a bɛna siga don Mali maaw n'u ka kiiri ni ɲɔgɔn cɛ voilà o ka bɔ k'a ɲɛfɔ walasa maaw ka se ka a faamu kɛrɛnkɛrɛnna olu de ka baara don an kun y'a minɛ mais an nana sɔrɔ a nɔ t'a la ka da nin kan a banna o bɛ maaw dusukun lafiya ka da kan olu de k'u b'a kunna olu de b'a baara dɔn a minɛna olu de y'a ɲɛfɔ maaw bɔra a kalama o wari min b'a nɔ na olu de y'a fɔ maaw bɔra a kalama n'a bɛ bila fana n'a ma ɲɛ ko a nɔ t'o la ni sira min ye ko ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw k'a dɔn nin sɛbɛn a kun minɛna nin de a nana sɛgɛsɛgɛ a nana dɔn ko nin de don walasa maaw k'u ta n'u bila don ko in na a kuma kɔni cayalen don sisan kosɛbɛ n'an dun bɛ Mali kurajɔ la siga bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ kunnafoni camanw lamɛn u ka bɔ k'a jɛya maaw ye jamana tɛ maa kelen kungo ko ye walasa an bɛɛ de don kiri dun bɛ bɛɛ de kunna u ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ walasa maaw b'u ta n'u bila don a ko lahalaya la wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen min y'an ka primatiri ɲɛmaa n'o ye docteur Sogɛl Kogala Mayiga tɛrɛ tɛmɛnen k'ale fana n'a ka maaw sigira kɛrɛnkɛrɛnna kariti ni n'a bi ministre minnu concerné u ye ɲɔgɔn ye tellement dɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnna urgemment ko k'a lajɛ teliya la walasa solution bɛ se ka sɔrɔ kariti ni na ko in na cogo min primatiri yɛrɛ kɔni o kɔnɔna na premier ministre ka kuma kɔni a kɔni ko u ka nin ɲɔgɔn ye k'a kun ye ka solution sɔrɔ kariti ni na ko lahalaya la ka da kan ko n'i ye jateminɛ kɛ ko an ka maliyɛn fanba caman bɛ kɔfɛla la tiɲɛ yɛrɛ la ko kariti ni na ko a jɔrɔ ni a siranya ni a kɔlɔlɔ b'u caman kan o kumana ko mun de ye a gɛlɛyaw ye a gɛlɛyali sababu ye jumɛn ye wala papier ko minnu a sɔrɔ sira sababu ye jumɛn ye a n'a gɛlɛya ko sira sugu ye jumɛn ye ko ɲɛkalaya la teliya la ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ministre min bɛ jamana marabolo kunna ale tun bɛ kɛnɛ kan yen ani ka jamana refondation n'o ye Ibrahim Isaka Mayiga ale fana tun bɛ kɛnɛ kan yen ka taa se baara in a bɛ ministre so fɛn fɛn concerné olu fana ka maaw kɔni tun bɛ kɛnɛ kan kariti na ko an yɛrɛ y'a fɔ k'a bɔgɔ la don fo ka sɛgɛn maaw ka baara tiɲɛna la miliyɔn baaraw a y'u dɔw yɛrɛ miliyɔn 2 ni kɔ don kariti na a ma sɔrɔ miliyɔn 2 ni kɔ Mali kɔnɔ yan u bɛ wari minɛ ɲɛmaa minnu k'u b'a dilan ɲɛ tɛ sɔrɔ a la miliyɔn 2 ni kɔ bɛɛ donna kariti la ɲɛma sɔrɔ a la yan voilà ka da kan dɔw bɛ yen aravɛki kɛra ka sɔrɔ ka dɔn walima aravɛkikɛlaw fɔra dɔw kɔ tɔgɔ dɔ fɔra o ni min bɛ carte d'identité la o ye ɲɔgɔn jɛ dɔw yɛrɛ ta siko o problème ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la tellement que kariti ni n'a yɛrɛ dilali marché kun tɛ maliyɛnw bolo o bɛ tubabuw bolo olu dun fɛ ye nahi ye n'u ko tu o ye tu ye taa ti ni k'i bɛ yɛlɛma dɔw la u bolo ko bɛɛ namara ye o kumana n'i ka ko b'i bolo k'a don maa wɛrɛ bolo kolo a ko ma nɔgɔn dɛ maliyɛnw ye fɛn bɛɛ ɲɛna fɔ kariti ni hɛrɛ fɔ kariti ni na ko ye a ye tiɲɛni min se ni k'i b'a fɔ a se ka fɔ ka ban a ye maliyɛn min bila yɔliyɔli ni makariko la ka denw wolo ka dɛsɛ ka tɔgɔ d'a ma o de y'o ye depuis bandaw ka waati olu ye kuma duman fɔ k'u bɛna solution sɔrɔ a la bɛɛ kun bolo ko ɲɛ bi sɔrɔ CNT maaw yɛrɛ ko loi taara ka kuma duman fɔ primatiri olu fana kɔni filɛ ka ɲɔgɔn ye k'a la an b'a a ɲini Ala fɛ sa Ala k'u fanga se maliyɛnw bɛ se ka bɔ kariti ni na ko in degun na cogo min sinon a tɔɔrɔ bonyana fo k'a fɔ a to ten hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen
min ye tumugutu kono awa k'a fɔ maaw kɔni bɔra k'u b'u ka dusumakasa jira bi alamisa donya ye ka d'a ka wale minnu n'u bɛ ka kɛ tumugutu nin waati na n'o ye fagalikow ni tiɲɛnikow ni a nasiraw ye o caman kun bɛ yen a ye tumugutukaw caman k'u dusumakasa u ka ko ninnu kɔnina kosɛbɛ wala u dusumakasa sɔrɔla ko nana u bolo an yɛrɛ kun ko fagali dɔw kɛra ye bitigitigi dɔw bɔnɛna u ni na ye o de kosɔn ko bi alamisa ye k'u bɛna bɔ kɛrɛnkɛrɛnna ko misigi min n'o o tɔgɔ de ko sankore u bɛna taama daminɛ ko ka taa fɛn min ye guvɛrnɛri ka dagayɔrɔ la k'a yira ko kɛlɛ min bɛ ka wuli maaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tumutu kɔnɔ ye k'a sɔrɔ maaw tun bɛ bɛn na u tun bɛ sigi la u tun bɛ lafiya la u tun bɛ balimaya la o kumana minnu b'a fɛ ka na farafarali ni arasisiya k'o don ni ɲɔgɔn cɛ o kumana k'u b'a fɛ k'o ka da sira la k'u b'a ɲini an ka autorité fɛ k'u ka responsabilité ta maa n'olu b'a fɛ ka fitina don maa minnu bɛ sigira a mɛnna u ni ɲɔgɔn cɛ ni arasisi kolo ni fɛn ye ko autorité k'u ka responsabilité ta u bɛ se ka dankari kɛ o ko ninnu na cogo min k'u bɔ kun y'o ye n'a fɔ don o kunnafoni an y'a jira ko dɔw tun taara bitigitigi dɔw faga o kɔfɛ fana attaquement tun kɛra yɔrɔ dɔw la maa dɔw tun ye maa dɔw kabila dɔw walima arasi dɔw de danbe k'o kɛ zon ye i n'a fɔ gouvernement yɛrɛ bɔra ka kuma waati ko danbe tɛ zon na ko zon tɛ kabila ye wala maa jugu bɛ se ka bɔ fɛn bɛɛ la quoi tumutukaw kɔni y'a faamu yanni fitina ka don arasisiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka wuli ka dankari k'a la n'a donna maa si ka hɛrɛ t'a la ni tɔɔrɔ tɛ ko kɔni b'o lahalaya na wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko ka n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. bismillah حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما. an bɛ foli di madrasatu isabun seydou sankare amadu seydou sankare ko a ka cɛkɔrɔba mangene fo ka dugu la an taara kuranɛ dusiyɔrɔ la yɔrɔ min a yɛrɛ taara yen nin waati in na olu fa b'a fɔ a ma ko abul hufaz ka d'a kan ko kuranɛ dusilaw a fa a denw caman ye kuranɛ durusi an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di cɛkɔrɔba in ma ala ka lafiya di an n'a ma an bɛ yenkaw bɛɛ ka foli di u ma an bɛ dugawu k'u ye u fana u ka an sama dugawu la n'an bɔr'o la an bɛ taa min ye kiba ɲame ɲɔgɔn ye bin yɛrɛ kɔsa in na kɛrɛnkɛrɛnna jaabiw mali kɔnɔ mali kɔ ka fan caman ɲɔgɔn ye kɔfɛ ko baaraba dɔw u kun taara olu lajɛ résultat minnu sɔrɔla la an ka lasigiden bɛ yen n'o ye burama kɔmɛ kolo ale ye ɲɛfɔli k'an ye a baara ninnu kow kan an ka jɛ an ka lamɛn insha Allah. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu modibo sila an bɛ foli kɛ ka taa i ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ ka taa arajo kondoso a lamɛnkɛlaw bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ ala tanunen kɔfɛ ka seli a ka ciden sanuman in ka muhamadu ibn abdulayi kisi nɛma b'a kan n'a ka dungo n'a ka seba ni fɛnw tugura ka sira ko baara ɲuman kɛla fo ka taa se jodoma ala ka nɛma kɛ a bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ jaabi bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kiba baara ɲuman ani baara ɲuman nafa a tɛ ban ka fɔ la don o an ye a kun fɔlɔ di aw ma bi an bɛna kun filanan di aw ma o de ye k'a fɔ ni jama farala ɲɔgɔn kan nɛma don ni jama farala ɲɔgɔn kan a bolo di ɲɔgɔn ma i ka dɔn k'a fɔ min ye kalansiraw caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de kɛra sababu ye jaabiw y'a kanu jaabi minnu bɔra bafula bɛ yelimane nara bananba faransi ani moritani gambi kana nin kɛnɛ in ka baaraw yira k'a fɔ jaabi an tɛ to k'a fɔ an bɛ kuma kɛnɛ dama kan baara minnu fana kɛra an fɛ an ka se ka o yira misaliyaw ka ta a kan o de kɛra sababu ye min ye yiriforo 2 lajili taara ka taa kɛ o ma ani kalanso 2 n bɛna olu pɛrɛpɛrɛlatigɛ tɛ di aw ma kalan min ye yiriforo fɔlɔ ye o ye banba mɔgɔru jaabi ale ka yɔrɔ hectare 4 ka a labɛn yiriforo la namasa ani lenburu fo ka taa se kɔ 2 dilannen bɛ a kɔnɔ jɛgɛ bɛ mɔ o kɔ kɔnɔna na ka taa se min ye misiw ani min ye kɔnɔw ani sɛw olu bɛ a bolo ni donna kɔnɔ yɛrɛ b'a dɔn ale banba mɔgɔru jaabi faransi ani alimaɲi ninnu ni afirika camancɛ bolo tɛmɛnen kɔfɛ a seginna ka na faso la ka na kɛ misaliya ye yiriforo 2nan o ye lo bakari jaabi ni ale ni a kɔrɔkɛ i ka dɔn k'a fɔ an fɛ kiba bɛngin de bɛ yan kelenɲɔgɔn de bɛ yan a kɔrɔkɛ min bɛ yan n'o ye Birama jaabi u 2 bolo di ɲɔgɔn ma ka nin hectare 4 dilan yiriforo la
Brahma Jabi Barain Abe Animala Barain Nyana Abolo Amido Yiri Bakili Aniko Otuleme Akono Chateau Flaba Akono Etarnani Eni Odlalendo Afe Brahma Namafon Brahma Jabi Eni Abe Kiba Andou Konana Yiri Foro Temene Kofe Kalaso Fla Jira Folo Oye Collège de Kiba Mni Oye Kalilu Jabi Ayabana Korokona Adoni Kalaso Mini Alabena Asanfladi Ni Aleka Hamna Ko Mini Sambi Sabakono Akaseka Cadre No Kalangela Bakili Noko Oseka Ubokiba Konana Ochese ne Ulika Jo Kalaso Mini Collège de Kiba Arabu Ikadonga Fonie Alaka Dina Kurana Abi Kalaini Abi Drusier Katasi Français Ma Aka Kalaso Infana Misala Baye Bi Abanamba Cercle Konana Kalaso Flana Uri Mahadel Quran Al-Karim Alefrenye Ikadonga Fo Anima Baye Alaji Idrissa Jabi Adietu Drame Ani Mpa Jabi Infana Kalaso Mini Danana 2000 biche Ikado Kurana Be Drusier Wa Medersa Fana Be Akonana Minye Demseni Biduru Ani Saba Ode Kurana Drusi Ye Biduru Saba Miye Kurana Drusier Muso Saba Be Ala Otemino Kofe Dara Minye Duva Nande Bora Promotion Folo Ode Cheikh Soumal Doukre Mpa Fodie Drame Katasi Boshiba Jarete Ahmed Cheikh Boshiba Jarete Itika Medersa Fo Malikono Jamana Kofe Nima Trofa Farlembe Mauka Ma Folo Mouye Medersa Nati Nana Oye Alakira Ali Salatu Wasalam Afunzone Kajeto Ikadonga Fo Oye Nane Mahadil Quran Al-Karim Na Kalanso mi Muso Anicheu Ikadonga Fo Ute recreation kilena Ute classe kilena Ute karamo kilena Nimbela jile kunyomi Kala Ikadonga Fo Ani Kodon Kala Ani Ledamu Kala Fana Katisike Kata Ama Bi Jabraka Uye Bara Munuke Uyurala Dje Jabu Fonfemio Soro Kiba Nyame Kafo Kibanga Utesirbe Nyona Kalanko Fanflafe Bara Fanflafe Ningake Misale Mama Nanaya Ikasikata Ikaniko Ikarola Odi Ninendo Ambe bela jine fo dante fo limina fo fembe ka radio kondo so la me amufo ka kiba bela jine fo ni ko mi fe ni kiba nga kera kiba kadi amake jabra ko kiba ko ma fo tona kiba nyame sarne nyame kilo nyame kiba ko nana bela jine sendo ni baraina kabla fo me kiba bela jine sendo la jamana ko nan jamana ko fe ni bara mi se ka nya tugumna wala uni foli ka foli kera nyame kata uma dante fo limina muro ambi yere fo ani ita auditeur u bela jine ni ala sonama ni tunye kuna foneka ada atloka ambe awfo amba fo ke atun tlobe radio konoso akala sidembe kibanyame Ibrahim Kome l'enfant de kibanyame amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam l'enfant de kibanyame ambe afo aka wulika jola ambe do kai wala ambe folidi kibanga bema bunu me malikono malikoka ambu befo Jablakaw kulo ni cheko abuna no ka kuma isi fani jablakaw rekana ngudde do en falo ambe foli di brahmama e namboro la nga mali ministre affaires étrangères kulo kani baro be nyona no yi ambarko mindara mali autorité uka kulo ani delu be nyona ani sika fo be nyona wala sa adunyira la ko sedaw je kulo ko nin kalo e décembre kalo atletan fla ku kanga nyonyo warake o nyonye no ya soro anga moma ta fangilinta ko bi do fara donika o kuma ya no che o minye Ablaye Diop anga farafi ministre farafi ambassade minumbe malikono anole nyonye ke no e farafina ma minu seda je kulu minumbala jamana rabi sita so mina gela minbala ani malien peuple kala la nyine minye o mana ni gela be ma ke kanga de maka gela wulide ni gibi gela wara faraka hanna soro luma minum famu o kuma be ka ke chugumi ayoro ka wala wi ayo sigi keni farafi la sigi de nyai o ko fe européen ngal la sigi de minum be kulu ama dozo boya nolu fana nyonye ke kanye folike oluyi deli ni fon sirafe gela minum be o do daranga o luka maliere realite mi ana surba kono nuta kalama ale min famu ala kase ko nyefuyi kase azu jamana la sigi de minum manfe amna bo anemo la sigi de fe manfe kale ka kuma nyonye temanu ni nyonche ka maliere la halaya yurula o ka ko décembre kolo mi na mara atletan flanye adon zigira ko sedaw ka abna kasi ko flana ko la ora ko dobi songa fara ambarko ka o ya no che o wala sa o sedaw yere ka se ka citation famu o gelea minum be la hala minum be o ani européen fana kala hala ko lo amna fo ma fi mu uta fiye jigina che ataw ka ke deli ni mfangen ko kula mano sono kuma ko fora pebulu fana jola mais famo yayi hani pebulu jora
ni kuma dɔw fana ma taa diplomasi sira a laban o peuple kelen de fana bɛna bɔ ka mankan wuli tuguni ka d'a kan mɔgɔw tɛ kelen maa min bɛ se ka sabati ni taama jan daminɛ a tɛna fɔ entraînement karate an maa 100 bi don mais n'a bɛ laban i tɛ maa 10 sɔrɔ yen ni ko nana maa don a bɛɛ kɔni bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ an k'a kɛ mais ala k'an kisi n'a gɛlɛya ko n'a fɛn min na dɔw b'a fɔ ni yɛrɛ de nɛgɛ bɔra sa mɔgɔ marali ma nɔgɔn dɛ walahi maa mara ma nɔgɔn misi 100 b'a gɛn ni bere kelen ye mais hadamaden 100 a bɛɛ n'a mara cogo don o de kosɔn jama mara baara don ni ala y'a d'i ma ko b'i bolo an bɛ dugawu kɛ jamana in minnu b'a ko kunna an b'a dɔn hami b'u la k'a bɔ dingɛ kɔnɔ an ka yete la fɛn b'u la dugawu de bɛ far'u kan yɔrɔ min ma ɲɛ k'o yir'u la sira bilala yɔrɔ min k'o yira u ka siraw ta ka d'a kan olu bɛɛ peuple bɛɛ de tɔgɔ la walasa Mali yɛrɛ mɛnna dingɛ min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a dingɛ kɔnɔ cogo min Ablaye Diop a y'a ye k'a kɔni ni sigi ka fɔ bɛ ka caya kɛrɛnkɛrɛnna walasa gɛlɛya minnu bɛ an kunna k'o yir'u la ani olu ye min d'an kan o fana bɛ se ka wuli cogo min kuma tɛ k'a fɔ kura wɛrɛ bɛna d'an kan o mana kɛrɛnkɛrɛnna ko baaraw kɔni bɛ nin lahalaya de la Ablaye Diop n'o wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnna a n'o kow de bɛ sen na wali bisa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen bismillah hamaltul qalama Burkina Faso an bɛ Burkinakaw bɛɛ fo an bɛ an ka imamu Adamu Sidibe a n'an lamɛnijɛkulu fɛn fɛn n'o bɛ Burkina minnu bɛ hali Mali yɛrɛ kɔnɔ yan n'u b'a lamɛni Burkinakaw don ko an ka foli b'u ye u ka président Kabore ko a ye gendarme caman al-asharat min bɛ taa se bi hakɛw ma gendarme ɲɛmaw ko a y'u caman b'u ka place la ka d'a kan ko semaine tɛmɛnen maa 53 in fagali ka bɔ gendarmew la kɛra sababu ye ale fana maa caman k'olu bɔ u place la o ye dɛgɛrɛ bɔ ka maa kuraw dɔw bila olu nɔ na i n'a fɔ kunnafoniw ye a yira cogo min ka d'a kan défaite ba min kɛra gendarme kunda ni fagali cayara a la o sen fɛ maaw bɔra ka manifester dɔw yɛrɛ kun ko président ka taa ka bɔ yen k'a dɛsɛra ka peuple lakana et puis fana k'a taa ka bɔ yen fagali bi kɛ dɔ bi kɛ o mana o kɛra sababu ye ale fana ye sigi ka fɔ ni jateminɛw kɛ ale yɛrɛ bolo défaut ni fɛn yɔrɔ minnu na a taara gendarme ɲama kulu faamaw bɛ sira dɛgɛrɛ n'u bɛ siraw ɲɛ cogo min n'u tun bɛ sira ala ɲɛ ten jamana ninnu bɛɛ tun bɛ bɔ nɔgɔ la o bɛ sira dɛgɛrɛ ɲɛ dɛ dɛgɛrɛ ka di dɔw ye dɛgɛrɛ bɔra ka nɔmi o dɛgɛrɛ kelen de fana bɛ na k'i ta ka bɔ i m'a ye sa ka jimu ta ka bɔ yen faamaw bɛ sira dɛgɛrɛ ɲɛ dɛ ala ka dɛgɛrɛ ka jugu nin bɛɛ ye ka d'a kan o tɔ b'i bila dingɛ yɛrɛ de kɔnɔ k'a datugu kɔni n'a siranna yan tan ye an minnu fana baara lahara ala ka dɛgɛrɛ o ka jugu nin ye dɛ e sigilen b'a siɲɛ dɔrɔn bo bɛ tila dɔ la walima ɲɛgɛnɛ bɛ tila dɔ la a gɛlɛ kojugu i fana k'a dɔn fana min b'i fana ɲɛ ni fana m'a kɛ ka ɲɛ ni fɛn ma bɔ a la yan jugement ba bɛ yen masaw ka masa ɲɛfɛ i fana bɛna dɔn ko ye min ye o kumana o président kɔni sera ko maa bi hakɛw k'a y'olu bɛɛ de place yɛlɛma ɲɛma kunna gendarmew ka bundaku ka Burkina ale jamana na ka d'a ka fagali camanba min kɛra waati tɛmɛnen ninnu kɔnɔ hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Burkina u ka ministre des affaires étrangères siniwaw olu ni farafinna ka ɲɔgɔnyeba min kɛra Dakar ko sini ministre des affaires étrangères kɔni ko k'ale b'a ɲini sini fɛ teliyala telimani yɛrɛ k'u ka jamana dɛmɛ terroriste kɛlɛ la ko siniwaw kana k'u dɛmɛ dɛ ko ministre des affaires étrangères y'a f'u da la olu dun de bɛ taa ɲɔgɔn ye ko Faransi ka baara taabolo kɛ Faransi bi yan Allemagne Takoba yɛrɛ bi yan Barakani bi yan G5 Sahel bi yan MISMA bi yan o bɛɛ n'a ta a bɛ taa ko jamana wɛrɛ kana dɛmɛ kɛ o kɔrɔ ko kuma na mun don o tɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye sa wa Razi cɛ kuma tɛ fɔ ka ɲɛ o peuple de bɛ se ka tubabu ninnu gɛn ka bɔ yen maa jɔlen ka sɔrɔ surtout diinɛ kunda u b'a dɔn maa minnu kɔni tɛ sira saya yɛrɛ ɲɛ tubabu ninnu n ka cɛ nahi don koyi nahi don tellement n'u ka intérêt bɛ yen i b'u fa nani i b'u ba nani i bɛ fɛn bɛɛ k'u la tellement olu kɔni intérêt ka ye so ye dɔrɔn o ye défaite olu bolo tɔ fɛn fɛn a ye tɛmɛ n'a ye dɔrɔn u ka sira t'o la
kada ko lu sigi kunyo o de defani président nu be kalo de la ha ni jamana be fa ni yolu ka bilize fa sanu ni fena kaba o koro ki sera ka barake o am farafun de bi ñol la blala sona kun tise sini nalilo Burkina ni Mali ni Niger na ngu ambulo di ñoma ka fara Algeria ka kwa nyere ka jo ko duna nu ngata anyere ka ke dusu ngani bese ni bere drone ba ambulo turite be ba jamana na o me do bi jamana bla bla do ni do ma ba no bi do ni fando o ani jinya be na demola o kele ka nye soro amano o ko lu ko ngo ko mi nye Alpha Bari kwa ya ni sini ministre affaires étrangères fait ko tiere la ko mo bi deme telimana o ka Burkina deme abi tourisme kele min konina aka jamana konina o ale koni yo fo adala o wati temene dungo ku ni turki fana yu bolo di nyoma o France fana dungo ko ale biya Saheli de ani Mali kelen bana o ko Saheli tobia o ale bi nyama se ka soro kola ale bi sa andala de deli bodda nyuma ala ko kana bal maslamo bella jele لا تكتب غير الإحسان واصبح في حب الأوطان قولوا معنا Alpha Konde kulo chograba sambi segini saba ku ya blakata kaso depuis septembre kalo temene otli duru o yale ka fanga dafri kaso le ka do chograba ka wallahi ayra bi fotay ka haru sabara kunta sena fanga kaso le ka degere ni ka kude filu ibi gardi lew ha ale ra ku parlement toy ne secrétaire ya mi jumai kata pale werela ko la kana be kada ko ku ya isay pale dola atara elama yoro wara min de sulla ka do akaini ka ka fanga da firada ale ra bulo sécurité bi yoro mi kada ka ko yoro doyi akumbe ya bulo ku ya isay ko ka afe asomina akarla yengo kata yoro flana mina pale flana mi o fanga tara da afrika to ini kasul ka do chogorwa ka haru mahinala ka otno sambi se ni ko tedem sene ko me fanga ni ay halibi abe vesu do abe pa abe kurufli abe kuma chamona o ni yodo ke misri arafolola walma kata misri barawla kata qur'an kala nyorola kulunim sato de la o ko ya bo kata amuso kaso Alpha Konde wala o kira dimasi temeni amuso ko aja dajini kaba alda dajini kaba o ku tara na yo be marabulu minai ku tara ablo yorola o be dafa duguni dolai o tara na ye afurumso kwani fe o ko president ko kwani mi ka labara ka bunya kosebe aka barala wa ka ke bela jele ko o tangane do kada ka ko president korodo ani ade age fenga ka hani je jamano woro ba fe ko ka aduma walma fenro lutna soma wera buta kolosi alors ani bunya minga ka ku bidama jamana yɛrɛ kɔnɔ maa se k'a fɔ i bi tɔɔrɔ s'a ma walima k'a fɔ diɲɛ jamana wɛrɛw k'i bɛna tɔɔrɔ se Alpha ma ayi o tuma na k'a fɔ k'a kun minɛnen don kɛrɛnkɛrɛnna force minnu yɛrɛ y'a ka fanga bi Conakry kɔnɔ yen k'a kun b'olu bolo yen kɔfɛ k'u y'a bɔ ka taa palais kɔnɔ n'o ye Ora Mamadi Sisi palais min tɔgɔ dalen bɔ o la k'u kun taara n'a ye yen o mana ko sɔrɔdasiw ye yen de kɛ a ka dagayɔrɔ ye secrétariat tɛ secrétariat in Alpha Konde kun bɛ yen de wala ale kun y'o de k'a ka palais ye ko yɔrɔ dɔ in a sigalen kun bɛ yen a ka fanga kana firi wala o tuma na o senfɛ ko a kɔni taara furumuso a taara o fɛ yen a ka taa lafiya ye a bɛna fɔ k'o bɛ ka nɔgɔya fan fɛ ani hakɛ fɛn fɛn ka kan k'o bɛna ta ka di a ma o fana senfɛ min ye Dadisi Kamara wala k'u ko k'o ka sa i kana ani Seguba Konate k'olu fana kun ye sɛbɛn ci k'u b'a fɛ ka n'o fa jamana na ka d'a kan olu bɛɛ kun interdit ka don jamana kɔnɔ k'u ko k'olu fana bɛ se ka na k'olu ko k'olu fana bɛ se ka na ka d'a kan ko jamana ye jamanaden bɛɛ ta ye a bɛ ɲɛ cogo min sigi ka fɔ ni fɛnw ka kɛ ko Mamadi Dunbiya k'olu fana bɛ se ka na nin ko in kɔni Guinéen o ka mankan kɔni bɛ ka suma fɔlɔ a na kɛ nin cɛ in ka taabolo a fana bɛ ka faamuya kɛ ka maaw kala ko k'a fɔ n ye nin ye a bɛ ka RCC de kɛlɛ ko bɛɛ de ye Guinéen ye wala k'a fɔ n ye nin ye ayi o mana ko bɛɛ de ye Guinéen ye Paul Kagame nana o de la sinon olu ka jamananin e ko carte d'identité fila kun tɛ ɲini ka kɛ yan'ale ka na mais a nana k'o de bɔ maaw kunna a bɛɛ de kelen wala aw tɛ kari la k'an bɛɛ de ye jamanaden kelen ye ko o kanu don ni ɲɔgɔn cɛ walasa juguw kana don yɔrɔ sɔrɔ o kɔfɛ ka tɛmɛ ni a ka baaraw ye o Alpha Konde kelen in ko a ka parti kadiribaw k'olu k'a ko a ma sɔn k'olu kunbɛn ka d'a kan k'olu y'ale janfa
k'olu y'ale janfa quoi k'u yɛrɛ ka arajo dɔw y'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna Mamadi Dumbuya ko ale fanga tɛmɛ fanga ɲɛmaa ye k'Alpha Konde k'a ma sɔn k'a ka parti maaw k'olu bisimila k'a fɔ ale yɛrɛ bolo olu de ye a janfa k'olu y'a janfa ka d'a kan k'a sɔrɔ waati tɛmɛna olu dɔw bɔra ka kuranɛ kalan kɛ kuma fɔ an yɛrɛ fɔ journaliste ko k'a bila walima ko ka dugawu don k'a ye mais Alpha Konde ko k'olu y'a janfa fanga ma ɲi dɛ Joseph Kabila ale ma a ma fa voilà dɔ ma fa ka sigi yan hari yɛrɛ de fanga an yɛrɛ mali an ɲɛ taa kalo la dɛ ɲɛ b'u la jala ta n'u fɛrɛla ɲɔgɔn ma ni fanga ɲini wɛrɛ bɛna kɛ ni ɲɛmaa ninnu ka hakililaw ma kɛ kelen ye u bɛ ɲɔgɔn kɔ bila fanga ko fanga tɛ kalifa ani nafolo ani muso ninnu kalifali a maa min b'a bɔ a sira fɛ a ma nɔgɔn voilà o mana fanga ɲinina kɔni ni faratira n'i b'u ka fanga la u bɛ tɔgɔ bɛɛ da i la i n'a fɔ an yɛrɛ ɲɛ b'a jamana in na cogo n'i y'a ye ni solution tɛ fo k'e éliminer u bɛ se k'i éliminer fo ni ala m'i d'u ma walasa olu ka fanga ka sɔrɔ danaya tɛ fanga in na quoi nka fanga ɲini kɔni farafinna yan danaya t'a la dɛ voilà Alpha Konde ko parti maa minnu tun bɛ kuranɛ kalan ne yɛrɛ kan olu de tun bɛ kuranɛ kalan na ko k'a bila olu de ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko k'a bila mais Alpha Konde ko k'olu de y'a janfa wa a ma sɔn n'a ka ɲɔgɔn ye k'a ma sɔn o ma ka d'a kan k'olu de y'ale janfa minnu bɛ daraponinw jɔ a ye kɔni minnu bɛ si ka jɔ kolo minnu bɛ tapis rouge da ye a yɛrɛ ka kuma na k'olu de y'a janfa k'o kɔni bɛ tan wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Tinisi awa an ye kabako kuma dɔ mɛn tun dɛ Tinisi dun bɛ jate silamɛ jamana ko silamɛw ka ca yen an bɛ kuma minnu bɛ Faransi ka caya Europe kɔnɔ an b'a mɛn Faransi ka caya a kuma dɔ filɛ ka bɔ Tinisi kiribulon maa dɔw da kɔnɔ o y'a sɔrɔ hali Tinisi ɲɛmaaba dɔw ka président dɔ de la k'o kuma fɔ ko kuranɛ ni an ka sariya ninnu dɔw tɛ taa o dɔw ka président dɔ de la k'a fɔ ko hadamadenya ale yɛrɛ bolo hadamadenya développera ka tɛmɛ kuranɛ sariya dɔw kan u ka kiribulon dɔ fana filɛ ka kuma wɛrɛ fɔ k'u ye imami dɔw minɛ ko a bɛna kalo 13 kɛ kaso la Faransi to ka kuma fɔ k'a ye terroriste ya k'a y'o applaudi ka d'a kan ko nin cɛ in ko a ye kutuba dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnna ko a ye maaw su ka taa jihadi kɛli kan ala ko an ka jihadi kɛ an ka kafiru faga an ka kɛlɛw kɛ n'a condition bɛnna a kan ka kɛ waati o bɛ kuranɛ na fo ka diɲɛ wuli o tɛ wuli ko barimana cɛ y'o fɔ dɔlɔ min man ɲi yahudi ni nasara ala ko an juguw don n'i ye nin de fɔ Europe ye kirimu kɛ wa ko filɛ ka don Tunisi dɛ k'u ye alimami don ko barimana ko a ye terroriste applaudi k'a ye maaw su jihadi kɛli kan kɛrɛnkɛrɛnna ko kɛrɛnkɛrɛnna a minɛkun kɛra o ye o kumana k'a fɔ ko a bɛna taa kaso ko kalo 13 ko kiri kɔni y'a kɛ ten kunnafoniw ka fɔ kɔni na ko kɔni bɛ taa ko bɛ taa lahara kaso de ka jugu diɲɛ ta ye olu m'o de faamu hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko ka n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen kolon an bɛɛ bɛ kaso de la yan diɲɛ an bɛ kaso de la an bɛɛ tun bɛ arijana na an fa Adama an ba Hawa ko an fa Adama ye kojugu kɛ ala b'a fɛ k'a pini a y'a bila ka na diɲɛ na de fatasqa an filɛ pinisɔn de la yan kaso la n'a ye ɲuman kɛ ka segin kɔ kaso bɛ ban ni saya de o ye arijana kɔnɔta ye mais ni mada dare bɛ kan i bɛ tɔɔrɔ la i bɛ ka kojugu wɛrɛ kɛ ni sara dɔ de bɛ taa fari ka kaso kan waliyazu billah kulu bɛ yala la o de don diɲɛ bɛ kaso de la yan dɛ ne y'a bolo k'a bɛ maa don kaso la yan k'o ye barimana o ye ala ta fɔ o tɛ yɛrɛ nɛgɛ ye wa anw yɛrɛ bɛɛ hari président a bɛɛ bɛ kaso de la yan la arijana de ka di kɔrɔ t'a kɔnɔ sirajɛ t'a kɔnɔ kudeta t'a kɔnɔ min ka di ye i sigilen i dalen kolo a tɛ ban san miliyariw o de kosɔn maa min ɲɛ b'o la o mɔgɔ bɛ diɲɛ tan ni ninnu na mɔgɔw m'a faamu de o jamana ye a tɛ ban i sigilen hɔrɔnmusow a dɔw ko n'u daji tu diɲɛ kɔgɔji la a ka di ka tɛmɛ li kan a dɔw nɔrɔ kelen tile bɔlen filɛ n'a dɔw yengɛla dɔrɔn i b'a fɔ ko tile bɔlen tɛ tile bɛ tunun a kɔrɔ ko i bɛ hɔrɔnmuso ninnu sɛmɛ ye a bɛ sirikile kolo i n'a fɔ ni ji kɛ buteli la walima ni ye fɛn couleur ma bila i b'a sɛmɛ o ye a bɛ sirikile la ten a jɛ ko jugu n'a fɛnw maaw ɲɛ b'o la o de kosɔn diinɛ ko tɛ ban aw t'a yɛrɛ sɛgɛn n'aw ye wa
fo mi ma mina mini tugura ala ko aka ke tuma ala kira ko aka mini tumi no yo kala ko don fo to botaka an yɛrɛ bɛ kaso de la yan kaso min ban ni saya de ni maa min kɛra ɲuman kɛla i bɛ taa arjana ala k'an ta ko la ko kɔni bɛ ni lahalaya na wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen sɔdiya n'a dɛmɛjɛkulu olu fana ye kunnafoni di kɛ k'olu ye farapu dɔw kɛ ariyani u y'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnna saada u ye dɔwɛrɛ kɛ yamani faaba kɔnɔ n'o ye sanaha k'u ye kunnafoni di bi alamisa fajiri yɛrɛ ko u kɔni ka farapu in ko u ka iranga dɛmɛjɛkulu ka kɛlɛminɛ marayɔrɔ don k'u ye farapu ta ka se yen ma u ka misiliw n'u ka drone don marayɔrɔ o de kosɔn sa k'olu fana farapu in kɛtɔ u yɛrɛ ye misiri bɛɛ ta walasa ko sivili minnu bɛ yen ko kɔlɔlɔ kan'o sɔrɔ ani dugu yɛrɛ yɔrɔ nimaw ko kɔlɔlɔ kana u fana sɔrɔ k'u ye siviliw fana wele k'u yɛrɛ mabɔ yɔrɔ ninnu na olu b'a fɛ ka yɔrɔ minnu kɔni farape o y'a sɔrɔ araba tɛmɛnen u ye kunnafoni di kɛ n'o ye sɔdiya ka dɛmɛjɛkulu k'olu ye farapu 23 kɛ o farapu 23 ko yɛrɛ an ka dɛmɛjɛkulu minnu bɛ yen 24 heures tɛmɛnen u ye farapu 23 kɛ olu la o de kosɔn depi olu ka kɛlɛ in daminɛ ne y'a f'u ye ko wulu sɛbɛ a n'a tulonkɛ a bɛɛ y'a da ye k'u bɛ ka nin maa ninnu hakili t'a kuma na ko n'a ma ɲɛ a b'a kɛ bakuba kelen de ka d'a kan ni ninnu tilala yen dɔrɔn u b'u ɲɛsin maka ma frontière kɛlɛ ma se foroba soforo kunna marabaya sa dɔ tɔgɔ ɲɛ o tɛ fila ka k'o ye min yɛrɛ olu ka kɛlɛ suye bolo olu ni imarati min farala ɲɔgɔn ka kɛlɛ la olu min fila tun ye pisazi ye olu labanna ka ɲɔgɔn kɔbila imarati jamana fana taara yamani siriyanfa maa dɔw defan k'olu dɛmɛ f'olu fana kɛra k'u y'u yɛrɛ ta sisan a bɛna fɔ yamani a tilala 3 jate de dɔw bɛ yɛrɛ an ka dɛmɛjɛkulu bolo dɔw fana bɛ b'a fɔ ko man takatul janubi dɔw ko k'olu ye sidimɔw ye k'a sɔrɔ olu bɛɛ de kun faralen bɛ u bɛ kɛra an ka dɛmɛjɛkulu kɛlɛ olu fana y'u yɛrɛ ta sisan sisan yamani ka fanba caman bɛ ka bɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko sɔrɔdaya ka kɛlɛ ninnu ɲɔ ko nɔ tɛ ka bɔ a la dɔw bɛ ka fara tɔɲɔ kan dɔw bɛ ka fara fagaliw kan a filɛ ameriki b'a dɔn ko ninnu ye lisi noire ye k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛ den ka yira an ka dɛmɛjɛkulu ko armée o de kosɔn depi ko daminɛ ni se b'i ye i b'i ta kɛ baku kelen de ni se t'i ye fana yanni kɛlɛ ka taa a ka négociation kɛ n'a bɛ bɛn a na cogo min sisan kɛlɛ filɛ a kɔlɔlɔ bonyana a kɛra dɔnni dongoma ye a tɛ taa ɲɛ a tɛ taa kɔ diɲɛ pisage b'u lɛ ta de fo k'u fanga ban ka tant que olu b'u k'u ka intérêt bɔ yen olu t'a fɛ kɛlɛ ka ban yamani tɛ yen n'an ta ninnu foyi man jan ɲɔgɔn na k'o bɛ taa olu de ma wuli civiliw tɔɔrɔ la ni maa hakɛ yɛrɛ ko dɔn ko yamani maa miliyɔn joli mago bɛ dɛmɛ na nin tan k'a sɔrɔ olu de bɛ nin fan fila caman bɛ yen u b'a caman jukɔrɔ olu t'a fɛ a ka ba yɛrɛ ka d'a kan pétrolibaw bɛ yen projetbaw b'u bolo yen wala tant que olu b'o sama ka bɔ seti ko ma e ma hali libi kɛlɛ ɲaaminen waati la pétrole bɔyɔrɔ ninnu tigɛlen n k'u ye avion de ɲini ka baarakɛlaw ta siraw tigɛlen u ka taa u ka pétrole baarayɔrɔ la pétrole bɔ kana jɔ ko kɔni bɛ tan wali bi sa an bɛ ala de deli wadda ɲuman ala ko kana balima silamɛw bɛɛ lajɛlen min ye ONU ɲɛmaaba a ye wele bila sudankaw ma n'o ye diɲɛ ɲagami tɔnba ɲɛmɔgɔba ye kunu araba a kɔni ko sudankaw ko kɔsɛ na bɛn min kɛra surasi ni premier surasi ɲɛma ni premier ministre cɛ ni surasi kɛ kun ye premier ministre ta ka tunu n'a ye kɔfɛ a nana bila k'ale y'a lakana de a y'a ye sababa k'ale kun y'a lakana de population k'ale kɔni kun y'a bila a yɛrɛ ka sécurité de la ale fana bɔlen bɛnkan min kɛra olu ni surasiw ni ɲɔgɔn cɛ population dɔw fana ma sɔn o de ma mɛnɛ ko fo surasiw ninnu yɛrɛ de ka fanga bila o de kosɔn ko ONU ɲɛma ɲɛɲamitɔnba ɲɛma ale ko bɛnkan min kɛra accord min fiɲɛna kɔsɛ in na k'u ka tɛmɛ n'o accord ye u k'a lajɛ ka baara kɛ n'o taabolo ye mais hali bi sa peuple kɔni caman bɛ olu ma sɔn olu ko ni min kɛra olu ma sɔn ministre caman fana tun bɛ ministeriya la olu fana ko surasiw ni cɛ bɛnna min na k'olu ma sɔn o ma sa ministre yɛrɛ ma sigi officiellement u ye maa dɔ de sigi maa 20 bɔɲanko olu bɛ se ka ministre ka baara kɛ u nɔ na halisa u ma bɛn ko la premier ministre filɛ k'olu de nommé minnu bɛ se ka ministre ka baara kɛ u nɔ na Sudan bɛ tan de a ko kɔni ala de b'a tɔ ɲɛdɔn ye wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen bismillah
OMS nyama bado boraka kuma bi trata temene ka foko Europe yera ni wati na kwale ko ngara corona jetigi ana afale nyoro ko kara Europe di o mana ubora ka fo ali bi ko abika chari ko sebe OMS yera nyama ba ulawna ka foko Omicron no ye banakra boilenye olu yera bloko o kololo man bonte ko sebe o ka jeti minona kuma kololo baboyi mais ko kɔni bɛ k'a fana jateminɛ wala ko o y'a sɔrɔ virus wɛrɛ bɛ yen o fana kun bɔra mais ko kɔni bɛ min fɔ maaw ye ko maaw k'u n'u datugu ko n'u bɛ se k'u yɛrɛ mabɔ ɲɔgɔn na cogo min n'u bɛ se ka saniyaw matarafa cogo min ani n'u bɛ se ka vaccin a fɔra ko Israël don y'a kɛ siɲɛ 3 dɔgɔtɔrɔ don corona labanna k'o minɛ a y'a kolo u bɛ k'an ka wariw bɛɛ don nin na ten ko de milliards an ka don ngɔlɔbɛw ni fɛnw na dɔrɔn wala an ka ngɔlɔbɛ furaw wala ni marakaw ko gure an ka ami ani ka taa se kamu sinjaw ani mun yɛrɛ u ka jiw bisi ka dɔw kɛ bidon na k'a di kalandenw ma a ma ban ni min ye passé ma olu ka taa dɔgɔtɔrɔso la minnu yɛrɛ ye joliko ye joliw ka ta ka dolu la a banna wari tɔw k'a don misiriw ni kalanyɔrɔw ni ɲɔw ni malo la ka di maaw ma wala Madagascar yi doni jigi fɛn na depuis i bɛ Madagascar ko mɛn ko in na i bɛ Tanzanie ko mɛn Covid ko la ko a bɛ maana tɛ olu ka président min bɛ a sara depuis waati tɛmɛnen muso de b'a nɔ na olu mu a k'u ka doni yɛrɛ o de kosɔn sa ko halisa ko Europe ko Messi yɛrɛ ka fɔ la ko awa bana in n'o ye Covid ye ko a jɛtigila ye Europe ye wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen min ye Covid bana kura ye n'u ko Omicron ko jamana caman fana bɛ k'a fɔ ko o sera ale ka jamana na ko Messi yɛrɛ ka fɔ la ale yɛrɛ ko Omicron a sera jamana minnu na kulu a jamana bi se jamana bi e ko a ma se 30 ma kaban Saudiya ko a b'ale ka jamana na Imarati ko a b'ale ka jamana na i b'a dɔn Afrique Sud ka taa se min yɛrɛ ye jamana caman Saudiya yɛrɛ ko k'a don sera ale fɛ yen a sera jamana minnu na kulu a jamana cayara fo k'a fɔ a to ten olu bɛɛ ko bana in k'a bi ka caya nin waati ninnu na maaw bi ka siran fo dɔw bi ka frontière datugu Messi yɛrɛ labana ka kangari da kɛ ko maa kana frontière datugu Messi yɛrɛ y'o fɔ a ka kuma kɔni kɔnɔna na o senfɛ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ Saudiya ko a bɛ yen Imarati ko a bɛ yen Amérique ko a k'a don b'ale fɛ yen ka taa se min yɛrɛ ye jamana min n'u ko Namsa o fana ko dɔ bɛ ale fɛ yen Belgique ko a k'a don yɛrɛ ye dɔ bɛ Espagne ko k'a don yɛrɛ ye Norvège ko k'a don yɛrɛ ye Brésil ko k'a don yɛrɛ ye Japon ko a k'a don yɛrɛ ye Israël ko k'a don yɛrɛ ye Suède Nigeria Corée du Sud Danemark Hong Kong Canada Australie France Allemagne Italie Portugal Hollande Botswana ani ka taa se Afrique du Sud u t'a fɛ ka diɲɛ datugu a y'a datugu kɛ an bɛ don gɛlɛya la o ma ban fɔlɔ ko ninnu bɛɛ baara ka bana yɛrɛ kɛ sanga ye u bɛ to nin de la u bɛ daw tugu ka ko gɛlɛya mɔɔw ma balo bɛ gɛlɛya an b'a la sa an b'a la u filɛ ka bɔ ka nin fana ko charité mais maaw bɛ ka na ampleur bonya toujours o Messi kɔni bɛ k'a ko sumaya olu kɔni b'a la ko a kɔlɔlɔ man bon ten a ko kɔni bɛ tan an bɛ Ala deli ale bi Ala ka an ka jamana ninnu Ala k'u lafiya gɛlɛya minnu b'u kan Ala ka a gɛlɛyaw wuli kunun an kun ye dɔw ka pièce tununi ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnna ka bɔ Gunjuru hali bi pièce ninnu u ma ye wala pièce tɔgɔ min b'a la o de ye Fode Dramɛ Gunjuru Kado a fa tɔgɔ ye Talibe Dramɛ a ba tɔgɔ ye Bintu Karangera pièce ninnu ayi pièce ninnu u ma ye wala pièce ninnu u ma ye wala o kumana halisa a bɛ ɲini Ala ka jɔn fɛ ni maa ma kɛra pièce ninnu ye fɛn ye k'a tununa Kayi gare yɔrɔ o ni Medini ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka ni nɛgɛsira in ban ma 61 72 74 36 ni bɛ dansi kɛ bi dɔnkibaru la an bɛ foli di bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ se ma fɔtaw ani kɛtaw ani ŋaniyataw la
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Électronique Najolay frère Karikao ana lamini ni yauti wale électronique minenkola anyuma asonguduma ana latika obisoro yoro kelempe électronique Najolay frère la mine sugu bebe soro bolo kadamne télé écran plaula ana sugu yabe décoderu DVD portable mini chenu radio sugu ya fen bino ani USB téléphone portable ko umanyine ko o chama fene de bu feino mini Samsung yi Itel Tecno ani o mogobe sugu ya fen na abisi go soro électronique Najolay frère la bani ne panneau solaire ou fene bubulu kadam ne 250 la 150 100 fugata se fitinuma batterie beka ani blende fene bu feino kadam ne au 200 150 fugata se 120 convertisseur ou fene be soro ino ani ampoule munume do panneau la kaika una be fega ni mine nunu soro songo duma yelela abe wuli kasi électronique Najolay frère la ube soro kai suguba konna la immeuble Mamadou Diallo la station ere kare la rue Sunjata Keita konna la ni yeyuga place bay abe sega suri na jo soro ino Allez nega jursra 76 05 47 62 walima 66 80 12 23 boutique flana au fenebe soro suguba konna la immeuble haminyang na obi laji na jo soreno allez ga nega jursra 76 01 16 44 walima 66 01 16 44 électronique Najolay frère iya lafia électronique mino soro jugunumana balmaya assalamu alaikum safna kuran barago safna duru afura go fura chama mala ibe sega kibari ado da mala balamso ne ma go be safna na internet fargolo la anti sa do ma ma hu nyinga safna me min frake balmake en balamso aya fotugo bina o siro la safna duru ale safna min be nana koro bu nyogona ni ko safna duru ma chambi nyinga ka fuko safna duru a oliblama obe oti dore o ezietuni ni ale ko fodoro femi farkula bana abi kisu o belajilema safne duru femi ya andere mugulamai amunu be ka fo wati belajilena kaka bara o e farkula bare be fo bara kulugru e ka safne duru e ka andere mugulama ko soro ki farkulo kunoi ibna lafia ibno soro i farkulo la femi safne duru a kongon o fenebe amunu be wati belajilena ka fo abi lafia abo yini aw farkula ni singenendo e ka safne duru e ka kongona mai ko soro ki kunoi lafia ibo soro i farkula wati belajilena amunu fenebe ka fo wati belajilena kawtoro kacha ay waw duoro kacha ay wanu dugu guru noye katafra dugu amugo bachuka awe safne duru awa jemana mayini barsabla ali jemana may ni kunale ini kasadma ino betunyana ay safne duru yimbela jide temene woisa safne duru Francis Doctoro olu ayira ko kito safne duru ka farkula bana ebe kishoma way farkulo inabe koroni nyoy kay ana krefa sibaw aw munu mago be safne duru la absega soro mami bulu tele ala ka soro ma gela soro o zagare jaloyi aka nega duru siraye 79 40 28 36 ni hamibe de masawla bi o kala ani jogo nyuma sororo e kadi dewma mungoso lamo o katime o koso école franco arabe darul iman ulunana kay ani alamini bela jale krengarane ala kay benkunda kaw o hamina ko bamin tumbe awla ninga sika aw deme o doni nyunina ninga to blako kay kaw benkunda ani atengun sigida kaw école franco arabe darul iman na nyama soko ube aw bela ni sonja ka fo uga kalaro adale na kaba nyina mawye mamunu tumbe kakoro mamunu raba fe ku deun to sebe ko kuraye to sebe mbara u damnena ka kalanke ka dine don ka to kan don walla don rebe sena ninga angle kalan re damne krengarna den sira classe woronama école franco arabe darul iman konala nimma be joro kula jamana ngono bi adola kalancheni kalande au niveau la fuli obe ala école franco arabe darul imani mauko ulunna kuye ka genero fi o gele bayina wala kube wole bla kay ka bela jelema krenra mamunu sigoro bembe bengunama piskoro kreferala uluga kalaro bonda ila nembe awye wabu chugola kalaro en kakani kay ka bela jelen sulika tama o kafsa here kenaka demma sawni den sumo ayawtela ka kalaro bayini mungoso odun to ka sebe nin kalaro ina école franco arabe darul iman adala nen ko ni mamunu ba fe udden wake akala nen do e telia buloma ayu segere flene kay bengunda piskoro resraka krengrane ala na fe misanu be fere sugumina uniye manjam fiu wala kele ito sigorola kan nga juru sira bamba Bashir Diallo ale ka siraka 76 43 83 30 wala ma kalaro directeur wule 75 03 63 65 école franco arabe darul iman jena makange segere alaikum yo kodon so baralaw